दुर्र शहवार बेनकाब हो गई। अब क्या होगा पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा दो किनारे के अंदर वलीद एक ऐसा जज्बाती इंसान है जो बगैर कोई सोचे समझे ऐसा कदम उठा लेता है, ऐसा फैसला कर बैठता है जिसके ऊपर हम तो सोच रहे होते हैं कि ये बड़ा ही ख़तरनाक है, ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वलीद को कभी भी एहसास नहीं होता, वो बस कर गुजरता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है और गलती भी। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा दो किनारे बड़ा मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा यूनिक ड्रामा है। अब अगली एपिसोड के अंदर दुर्र शहवार के साथ क्या होने जा रहा है और दुर्र शहवार जो कुछ भी सोच रही है उसके माइंड में क्या चल रहा है, जो बड़ी बड़ी सोचें इंसान सोच रहा होता है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए। नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी यूनिक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुर्र शहवार को इतनी जल्दी वो बेनकाब हो गई है, वो सायर हो गई है, उसके जो मकासद थे वो पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं। ये नहीं होना चाहिए था। थोड़ा एक अगर उसको टाइम मिल जाता, वो अपने इस टाइम में क्या करना चाहती थी, क्या नहीं करना चाहती थी, उसके जो उसके माइंड में जितने भी खेल चल रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम व्यूअर्स को पता चल जाते और बाद में उन लोगों को पता चलते तो फिर हम बड़ा ही इंजॉय करते। लेकिन हमसे पहले उन सब लोगों ने ये जान लिया है कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। ये हमें एक ऐसी स्टोरी लग रही है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, एक नहीं एक से बढ़कर बहुत ही बड़े बड़े सरप्राइजेस सामने आने जा रहे हैं। तो दुर्र शहवार बेनकाब हो गई। अब क्या होगा पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा दो किनारे के अंदर वलीद एक ऐसा जज्बाती इंसान है जो बगैर कोई सोचे समझे ऐसा कदम उठा लेता है, ऐसा फैसला कर बैठता है जिसके ऊपर हम तो सोच रहे होते हैं कि ये बड़ा ही ख़तरनाक है, ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वलीद को कभी भी एहसास नहीं होता, वो बस कर गुजरता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है और गलती भी। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा दो किनारे बड़ा मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा यूनिक ड्रामा है। अब अगली एपिसोड के अंदर दुर्र शहवार के साथ क्या होने जा रहा है और दुर्र शहवार जो कुछ भी सोच रही है उसके माइंड में क्या चल रहा है, जो बड़ी बड़ी सोचें इंसान सोच रहा होता है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए। नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी यूनिक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुर्र शहवार को इतनी जल्दी वो बेनकाब हो गई है, वो सायर हो गई है, उसके जो मकासद थे वो पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं। ये नहीं होना चाहिए था। थोड़ा एक अगर उसको टाइम मिल जाता, वो अपने इस टाइम में क्या करना चाहती थी, क्या नहीं करना चाहती थी, उसके जो उसके माइंड में जितने भी खेल चल रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम व्यूअर्स को पता चल जाते और बाद में उन लोगों को पता चलते तो फिर हम बड़ा ही इंजॉय करते। लेकिन हमसे पहले उन सब लोगों ने ये जान लिया है कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। ये हमें एक ऐसी स्टोरी लग रही है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, एक नहीं एक से बढ़कर बहुत ही बड़े बड़े सरप्राइजेस सामने आने जा रहे हैं। तो दुर्र शहवार बेनकाब हो गई। अब क्या होगा पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा दो किनारे के अंदर वलीद एक ऐसा जज्बाती इंसान है जो बगैर कोई सोचे समझे ऐसा कदम उठा लेता है, ऐसा फैसला कर बैठता है जिसके ऊपर हम तो सोच रहे होते हैं कि ये बड़ा ही ख़तरनाक है, ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वलीद को कभी भी एहसास नहीं होता, वो बस कर गुजरता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है और गलती भी। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा दो किनारे बड़ा मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा यूनिक ड्रामा है। अब अगली एपिसोड के अंदर दुर्र शहवार के साथ क्या होने जा रहा है और दुर्र शहवार जो कुछ भी सोच रही है उसके माइंड में क्या चल रहा है, जो बड़ी बड़ी सोचें इंसान सोच रहा होता है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए। नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी यूनिक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुर्र शहवार को इतनी जल्दी वो बेनकाब हो गई है, वो सायर हो गई है, उसके जो मकासद थे वो पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं। ये नहीं होना चाहिए था। थोड़ा एक अगर उसको टाइम मिल जाता, वो अपने इस टाइम में क्या करना चाहती थी, क्या नहीं करना चाहती थी, उसके जो उसके माइंड में जितने भी खेल चल रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम व्यूअर्स को पता चल जाते और बाद में उन लोगों को पता चलते तो फिर हम बड़ा ही इंजॉय करते। लेकिन हमसे पहले उन सब लोगों ने ये जान लिया है कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। ये हमें एक ऐसी स्टोरी लग रही है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, एक नहीं एक से बढ़कर बहुत ही बड़े बड़े सरप्राइजेस सामने आने जा रहे हैं। तो दुर्र शहवार बेनकाब हो गई। अब क्या होगा पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा दो किनारे के अंदर वलीद एक ऐसा जज्बाती इंसान है जो बगैर कोई सोचे समझे ऐसा कदम उठा लेता है, ऐसा फैसला कर बैठता है जिसके ऊपर हम तो सोच रहे होते हैं कि ये बड़ा ही ख़तरनाक है, ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वलीद को कभी भी एहसास नहीं होता, वो बस कर गुजरता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है और गलती भी। पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा दो किनारे बड़ा मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा यूनिक ड्रामा है। अब अगली एपिसोड के अंदर दुर्र शहवार के साथ क्या होने जा रहा है और दुर्र शहवार जो कुछ भी सोच रही है उसके माइंड में क्या चल रहा है, जो बड़ी बड़ी सोचें इंसान सोच रहा होता है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी
یا نہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے آپ سب لوگوں کے لیے، میرے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بڑی انٹرسٹنگ، بڑی یونیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ درِ شہوار کو اتنی جلدی وہ بے نقاب ہو گئی ہے، وہ ظاہر ہو گئی ہے، اس کے جو مقاصد تھے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑا ایک اگر اس کو ٹائم مل جاتا، وہ اپنے اس ٹائم میں کیا کرنا چاہتی تھی، کیا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے جو اس کے مائنڈ میں جتنے بھی کھیل چل رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ اگر ہم ویورز کو پتہ چل جاتے اور بعد میں ان لوگوں کو پتہ چلتے تو پھر ہم بڑا ہی انجوائے کرتے۔ لیکن ہم سے پہلے ان سب لوگوں نے یہ جان لیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہونے جا رہا۔ یہ ہمیں ایک ایسی سٹوری لگ رہی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ، ایک نہیں ایک سے بڑھ کر بہت ہی بڑے بڑے سرپرائزز سامنے آنے جا رہے ہیں۔ تو درِ شہوار بے نقاب ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ پاکستان کے بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ دو کنارے کے اندر ولید ایک ایسا جذباتی انسان ہے جو بغیر کوئی سوچے سمجھے ایسا قدم اٹھا لیتا ہے، ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے جس کے اوپر ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ہی خطرناک ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ولید کو کبھی بھی احساس نہیں ہوتا، وہ بس کر گزرتا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے اور غلطی بھی۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ دو کنارے بڑا مزیدار ہے، بڑا انٹرسٹنگ، بڑا یونیک ڈرامہ ہے۔ اب اگلی ایپیسوڈ کے اندر درِ شہوار کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور درِ شہوار جو کچھ بھی سوچ رہی ہے اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، جو بڑی بڑی سوچیں انسان سوچ رہا ہوتا ہے، کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے آپ سب لوگوں کے لیے، میرے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بڑی انٹرسٹنگ، بڑی یونیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ درِ شہوار کو اتنی جلدی وہ بے نقاب ہو گئی ہے، وہ ظاہر ہو گئی ہے، اس کے جو مقاصد تھے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑا ایک اگر اس کو ٹائم مل جاتا، وہ اپنے اس ٹائم میں کیا کرنا چاہتی تھی، کیا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے جو اس کے مائنڈ میں جتنے بھی کھیل چل رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ اگر ہم ویورز کو پتہ چل جاتے اور بعد میں ان لوگوں کو پتہ چلتے تو پھر ہم بڑا ہی انجوائے کرتے۔ لیکن ہم سے پہلے ان سب لوگوں نے یہ جان لیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہونے جا رہا۔ یہ ہمیں ایک ایسی سٹوری لگ رہی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ، ایک نہیں ایک سے بڑھ کر بہت ہی بڑے بڑے سرپرائزز سامنے آنے جا رہے ہیں۔ تو درِ شہوار بے نقاب ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ پاکستان کے بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ دو کنارے کے اندر ولید ایک ایسا جذباتی انسان ہے جو بغیر کوئی سوچے سمجھے ایسا قدم اٹھا لیتا ہے، ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے جس کے اوپر ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ہی خطرناک ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ولید کو کبھی بھی احساس نہیں ہوتا، وہ بس کر گزرتا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے اور غلطی بھی۔ پاکستان کے بہترین ڈرامہ، انٹرسٹنگ ڈرامہ دو کنارے بڑا مزیدار ہے، بڑا انٹرسٹنگ، بڑا یونیک ڈرامہ ہے۔ اب اگلی ایپیسوڈ کے اندر درِ شہوار کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور درِ شہوار جو کچھ بھی سوچ رہی ہے اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، جو بڑی بڑی سوچیں انسان سوچ رہا ہوتا ہے، کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے آپ سب لوگوں کے لیے، میرے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بڑی انٹرسٹنگ، بڑی یونیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ درِ شہوار کو اتنی جلدی وہ بے نقاب ہو گئی ہے، وہ ظاہر ہو گئی ہے، اس کے جو مقاصد تھے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے ہیں۔